তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে উত্তমভাবে ডাকতে পারবো। अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत भी डालेगा। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কাজে প্রভূত কল্যাণ রেখে দেবেন, বরকত রেখে দেবেন। हमारा दावा सिर्फ ज़ुबानी दावा ही नहीं रहेगा, बल्कि हम अपने कॉल की अमली तस्वीर भी बन रहे होंगे। আমাদের দাবি শুধু বলি সর্বস্ব বা কথা সর্বস্বই হবে না, বরং আমাদের কর্ম সেই কথার সত্যায়ন করবে। और ये बात इंशाअल्लाह ताला हमारी दावत इल्लाह में बरकत डालेगी। আর এই কথা আমাদের তবলিগের কাজে প্রভূত বরকত সৃষ্টি করবে। তবলিগের প্রচুর ফলাফল আসবে এর ফলে। अल्लाह ताला ने नेक काम और अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ बुलाने और इस मकसद के लिए नेक अमल के नमूने दिखाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी करार दिया है कि ये भी ऐलान करो कि इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि यकीनन मैं कामिल फरमा बरदारों में से हूँ। আল্লাহ তাআলা সত্যের দিকে ডাকা এবং নেক কর্মের মাধ্যমে ডাকার সাথে সাথে কোরআনে কারিমে এই নির্দেশও দিয়েছেন যে তোমরা এই ঘোষণা করো যে ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন, এ নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। अब जब नेक अमल बजा लाए जाएंगे तो फरमाबरदारी की वजह से ही बजा लाए जाएंगे। আপনারা যখন সৎকর্ম করবেন সেই সৎকর্মের পিছনে মূল প্রেরণা থাকবে সমর্পণ। সমর্পণের কারণেই আপনারা নেক কর্ম করবেন। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरी है कि नेक अमल जितने भी आला हों उस वक्त तक उसमें बरकत नहीं होगी, हम बरकत नहीं हासिल कर सकेंगे जब तक अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए कामिल फरमाबरदारी का हक अदा नहीं करेंगे। কিন্তু এখানে এই কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে আমাদের নেক কর্ম তখন বরকত এবং কল্যাণের কারণ হবে, বরকত বয়ে আনবে, কল্যাণ বয়ে আনবে যতক্ষণ আমরা খোদার নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী থাকব। और कामिल फरमाबरदारी उस वक्त होगी जब इस ज़माने के इमाम को मानकर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए एक जमात से मुंसलिक होकर, एक निज़ाम से मुंसलिक होकर फिर हम अपने अमाल भी बजा लाएंगे और अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाएँगे। আর কামেল আনুগত্য বা আনুগত্য তখনই কামেল বা সম্পূর্ণ গণ্য হবে বা পরিগণিত হবে যখন খোদা তাআলার নির্দেশ অনুসারে যুগের ইমামকে মেনে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার কথা অনুসারে চলে আমরা নেক কর্ম এবং সৎকর্ম করব। जब हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हुए ज़माने के इमाम और मसीह मौद को उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाया है, तो फिर मसीह मौद की कामिल फरमाबरदारी करनी होगी, कामिल फरमाबरदारी भी करनी होगी। जब हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए मसीह मौद अलैहिस्सलाम को आपका सलाम पहुँचाया है, आपकी बैत में शामिल हुए हैं, तो फिर आप अलैहिस्सलाम की कामिल फरमाबरदारी भी हमें करनी होगी। আমরা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশ অনুসারে তার প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে মহাপুরুষকে মেনেছি, মানার দাবি করি বা মানলাম। তো এমন ক্ষেত্রে আমাদেরকে তার পুরো আনুগত্য করতে হবে, তার কথা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। सिर्फ दावत इल्लाह की इनफरादी कोशिशें काफ़ी नहीं होंगी, बल्कि एक निज़ाम से मुंसलिक होकर मजबूत और मजबूत कोशिश करनी होगी। তবলিগের শুধু ব্যক্তিগতভাবে কাজ করলে হবে না বা প্রচারের কাজ শুধু ব্যক্তিগতভাবে করলে হবে না, বরং জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এক দৃঢ় ভিত্তিতে পরিকল্পনা মোতাবেক এই কাজ করতে হবে। हमेशा याद रखें कि अफराद के नेक अमाल का मजमुआ जमात की मजबूती बढ़ाएगा। স্মরণ রাখবেন যে ব্যক্তির নেক কর্ম সমষ্টিগত প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তির নেক কর্ম আসলে জামাতের দৃঢ়তার কারণ হয় সম্মিলিতভাবে। और जब ये नेक अमाल कामिल फरमाबरदारी से एक हाथ के इशारे पर उठते बैठते हुए अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले होंगे तो एक इनकलाब दुनिया में पैदा करने वाले बन जाएंगे। আর যখন এক ব্যক্তির ইশারায় এক ব্যক্তির আদেশ অনুসারে পুরো আনুগত্যের সাথে সবাই সম্মিলিতভাবে যখন এই প্রচারের কাজ করবে, নেক কর্মের দিকে মানুষ ডাকবে, তা এক অসাধারণ বিপ্লব পৃথিবীতে আনয়ন করবে।